Naam, karibu sana. Ni saa 12 majira ya Afrika ya Kati, moja ya Afrika Mashariki. Baraka One TV, Rajabu Wakili Kabonga. Ndugu zangu, operation saidia mzalendo bado iko inaendelea, na kama bado hujajiungana na sisi, tafadhali tumia namba ambazo kunaziona hapo, na hivyo uweze kuungana na Baraka One TV. Ni wakati ambao tunaungana kwa ajili ya kwenda kusikiliza matangazo maoni mbalimbali ya wananchi kutoka sehemu mbalimbali. So hii ni nafasi yako wewe ambayo uko unasikiliza kuweza kuchangia kadiri unavyoweza. Ndio tusikize hii. Salama ndugu mtangazaji Rajabu na Baraka One TV ya kwetu. Nilikuwa na mambo kidogo ya kuzungumzia sababu na kukuzungumzia pia. Shukrani kwanza, nimeona gisi uko nafanya kazi ya hiyo program ambayo umeandaa ajili ya kwenda kuangalia wazalendo. Ilikuwa ni program nzuri sana, nawaza kama inafaa sisi wote tukuunge mkono. Kwa hiyo na nilitafuta kuongelea mambo fulani kadhaa lika, sababu kwetu kunakuwa kitu ingine ambayo imekosa, na ni kusema ni baraza ya watu wazee, si kusema kama wale wenye kuwa na fimbo, lakini wazee pia sisi ambao tunakuwa watu wakubwa ajili ya kuongelesha na kuhimiza vijana. Ni kweli kama vijana wana story yao, na ile story yao inatokana na wakati wamezaliwa, lakini mambo yote ambao wako wanaishi haiko leo njo inaanza. Ni mambo ambayo imeandaliwa mbele. Nimesema kama nitakuwa nazungumuza na nazungumuza kwa lugha zingine za majirani wetu, nitakuwa nazungumuzia hiyo. Mimi nina miaka labda kadhaa kuliko wengine ambao watanisikiliza, ama kama ndugu mtangazaji utatangaza sauti yangu itakupendeza. Nawaza kama ndio kazi ambayo sisi watu wakubwa tulipaswa kwa kunafanya katika mitaa na pembeni pote, sababu nitawaambia kweli, Rwanda na Uganda njo waanzilishi wa mambo yote. Yani wanafanya siku kwa siku, wanafanya kama vile semblant. Rwanda anaweza jifanyisha kama mimi nachukia Uganda, Uganda anajifanyisha mimi nafunga mpaka ya Uganda, lakini wale njo yani wanafanya njama ambayo leo tuko tunaishi Kongo, ni Rwanda na Uganda. Na mpaka saa hizi ile mambo yao walianza kuitayarisha kunapita miaka kama 35, 35, hapana 35, lakini nitasema 35 vile. Njo Museveni njo baba wa hii habari zote. Museveni njo baba wa hizi habari zote, njo wanafanya hii njama, na hii njama inaendelea mpaka na kwa watoto wao, sababu saa hizi mzee Kagame au mzee Museveni wanaendelea kufanya nini? Watoto wao au wale ambao wanakuwa karibu yao wanaendelea kuwaonesha tu mambo kama na ile Kongo kuna kipande chetu, ama Museveni anaonesha Kongo pale tunapaswa kudirije ile fasi, sababu njo vile. Sasa mnajua, nilisharudilia tena nikasema hivi, inaomba akili ya mtu, ya watu wenye kuwaza sana, njo waweze kudejue njama ya hao watu ya miaka 30. Ni kweli kama ni kweli kama ni kitu yenye iko rahisi, sababu ukweli njo itafanya vile. Na niliwaambiaka hapa, nilikuwa niko naongea nikasema, ile mambo ya mikutano, hiyo mambo ya mikutano unasikia kama M23 itakutana na gouvernement, ni uchafu. Ile ni mambo ambayo haitakuwa, na kweli haikukuwa. Kwa nini haikukuwa? Sababu
eh, Kagame bangenda kukutanana na Felix na kisha ile nani nakuwa Luanda, kuko maneno nyingi kwa kuko contradiction, sababu ni vile ndio vilipashwa kuwa, kulipashwa kuwa contradiction kati ya Kagame na batu yake. Sasa il fallait soit Kagame aende kusudi akuye jua vyenye atambia batu yake baende. Kama utasikia masiku kidogo hapa Patanza lomba no tusikili tunaitika sasa, kama tunaweza enda kumkutano, tunaweza kutanana na guvernema ya Kongo juu ya nini? Juu deja Kagame kuko vyenye anawaza kama alikamata kule kwa nani, kwa Felix. Lakini mimi natafuta kubambia tena na kubambia kweli, si kama mimi niko na mutapa Felix. Felix ni stratege politique. Alimusikiliza tu Kagame anaanza jisemesha no, tutamutrust, tutafanya hivi. Kagame alirudia kwake jana, mie akaenda jitapa za kubatu yake, mie nilimwambia hivi, nikasema no Kongo, nikasema juu ya ba refugee tuko nabo, unasikia vile vyote ni kusema kama ile mambo yenye biko banafanya ni mambo yenye inatayarishiwa vizuri na iko nenda mwile ile angle moya, lakini tuko deja na stratege, inalomba na shi tujiunge na ule stratege na tuko na kweli, nafaa mujue kama ile kweli ndio itatubeba kushinda kila kitu. Lakini ndataka niwaambie au niongee na batu, niwaambie hivi, watu wa historia ya Kongo, najua kama historia ya Kongo itajengwa na Wakongomani. Isiwe hata siku moja, niko naisema labda leo ama kesho, isiwe hata siku moja hii mambo ya Wanyarwanda, akuwe alitoka wapi, akuwe alizaliwa Kongo, akuwe nini, ni Munyarwanda, yani nationalite yake ni nationalite ya Kongo, lakini origine yake ni Rwanda. Bagisaro bote origine yabo ni Rwanda. Juu hakuna kwe batekatalia origine, maana batate yabo na batate yabo ni Banyarwanda. Unaona, batate yabo abasikie kutuleta mwile mambo ya siku Mungu aliumba dunia batu yote walikuwa sawa. Ile haiko habari za batu yote walikuwa sawa. Habari za kwa Mungu mpaka leo, kama Mungu anaumba dunia batu yote banakuwa sawa. Sasa hii mambo ya Rwanda, Bakina Bagisaro bote balitokea origine, sina muzizi ya kwabo ni Rwanda. Hatubakatale, ni bakongole, me ni bakongole d'origine ya Rwanda. Nilikuwa nasema hivi, muba historia ya Kongo, muba politicien ya Kongo, mujua hapa kuko mutego yenye itafika tena mu 30 ans, kama hatuiresoudre mzuri, ni mutego yenye itafika mu 30 tena inaleta fujo, ijapokuwa tulipaswa resoudre leo. Ni kweli kama aba batu biko na ile damu ya kuwana, damu ya kupigana, ya mavita, njo damu yabo. Sasa maike kwa kinguvu ya ile damu yabo banaweza kubalisha batu. Lakini mimi nilikuwa nasema hivi, siku yote tutaandika ndio bakubalisha. Sasa vile banendaka wanafika wanafika kunani ku biro ya kama ya sektere fulani, au wanafika ku biro ya ministere fulani, sabi kwa fanya ile mavita hapo, banafika banakamata madokima, banalunguza zingine zenye banona kazi ziko na importance, banabeba kwabo kusudi bakiandikie hako. Unaona dokima ya wakati fulani ilikuwa hivi, njo manake njo vitu banafanyaka banakuwa banenda banapiganisha mwingine kusudi bafike kumabiro ya leta bakamate madokima zenye ziko pale juu shi tungali tunaandikia kumapapie mengi. Ilikuwa sema ni vitu sa vile machine ordinateur itaenda hata jua mode passe yake kusudi akia inani au kwenda kuideverue ni vitu vingine virefu. So ni kusema kama tunakuwa tunapoteza vile, inafaa kuandika historia ya Kongo, kuandika ba Maître Gisaro bote
kama sijue nani Zarias Ruberwa, bote origine yabo ni Banyarwanda. Jani Munyarwanda ukimwambia kama yuko Munyarwanda anachukiaka. Banachukiaka Kinyarwanda, banachukia Bunyarwanda. Ni origine ya Rwanda, lakini biko ba nationalité congolaise. Ile inafaa kuitia degré ou de force, baendelee kutupiganisha na mamipanga, baendelee kutupiganisha na mabombe na manini. Ba historia ya Kongo musikie ile munapashwa kuitia, paske itagarde batoto yetu musiku zinakuya, na inafaa kuifenzia lobinge kudunia muzima. Dunia muzima inajua kama mtu anaweza kuya alikuwa refugee na atafika na taishi muinchi muzuri. Mbona shiba Kongole tuko na batu wenye biko Amerike, biko munini, biko mu gouvernement, tuko na batu biko mu France, biko mu gouvernement, biko na dokima ya pale, baisha kwa ba français, baisha kwa ba belge, baisha kwa ba americain, me biko na origine yabo. Juu yani banachungele origine, ni juu ile origine iko nayo ya lazima. Sasa mimi sijui Banyarwanda abo pourquoi origine yabo na balumaka na baonesha kama habiko Banyarwanda. Banyarwanda nabo mimi natafuta kubambia, mwabavandimwe mwe muri Abanyarwanda sibyo, cyangwa se baturanyi. Noneho abaturanyi b'Abanyarwanda mugomba kumva ko igihugu cyose mushobora kujamo kiri hafi y'imipaka cyangwa kure y'imipaka, mugomba kuba Abanyarwanda. Sinzi impamvu mutakunda kuba Abanyarwanda. Abarundi baremera ko ari Abarundi, Abatanzania baremera ko ari Abatanzania, sinzi nimba Abaganda nabo barabyanga, sinzi. Ariko noneho mu Abanyarwanda kuki muzi mwenyine ko agakondo kanyu n'Abanyarwanda? None se mubaye Abanyarwanda bakabaha nationalité ya Kongo, hari ikibazo? Hari inkorani zirimo? So ni kuvuga sinzi kuba origine. None se ko muri origine y'Abanyarwanda mwagiye se mwemera ko muri origine y'Abanyarwanda, none se muzajya kuba origine yaho mutahari? So ni mwisubiremo neza mumenye. Sinzi nimba kuba Munyarwanda ari igitutsi, sinzi nimba ari byo. Nze ubu bwoko bumeze bute? Mujye mwemera ko muri Abanyarwanda, kandi mushobora kujya mu yandi mahanga mukabamo neza, mutashaka kuba mushobora kuba n'abanya gihugu, ariko muri Abanyarwanda origine yanyu ni mu Rwanda. Mwakagiye mwemera gutyo, mutazajya muteza akaturuvayo ahandi hantu mujya. Abantu mwe mumeze mute? Mujye mwemera Munyarwanda wose, nta n'ikibazo. Umunyarwanda kuba Munyarwanda ni byiza, kuba Munyarwanda ni byiza. Mujye mwemera ko muri Abanyarwanda, nubwo mushobora kujya mu bindi bihugu by'abaturanyi, ariko mukabayo muri abandi ba nationalité ya gihugu, ariko muri Abanyarwanda d'origine. Kubera yuko nta muntu ubashuka nibyo, nta n'umuntu ubavugira ko ari bibi, nta n'umuntu uvuga ko ari bibi, nta n'umuntu ushaka kwemeza ko kuba Munyarwanda atari byiza. Ariko ni mwe mwenyine muri kwanga ko kuba Munyarwanda ni bibi, tugomba kuba Abakongomani. Ushobora kuba muri Kongo ufite origine ya muri Kongo, ukakorera ibyawe byose muri Kongo, ariko origine yawe ni mu Rwanda. Na niyo mpamvu mugomba kumenya kuriya, natwe ahantu tujya mu mahanga dushatse kubaho abantu bo mu mahanga, twebwe turajyaho dufite, ntago murabona Mukongomani aba afite, cyangwa hari ibyo mushaka namwe kwiga, ariko ntago mwabishobora. Mukongomani ni umuntu ugira fier ahantu hose ari, agira donc akiyemeza. Yego igihe cya mbere mumaze kwica igihugu cyacu, Umukongomani yagaragaraga ahantu hose nk'umujura cyangwa se umuntu udafite valeur, ariko muri iyi minsi Umukongomani aho ari hose afite valeur. So none mwebwe Abanyarwanda namwe mufite valeur, ariko iyanyu mumaze kwica, kubera ko abantu bose bamaze kumenya ko muri abantu bukubesha.
bo kandi biriya ntabwo ari ibyacu, ni mwe nyine mwashatse kwigaragaza kuri. So ariko ibyo tushaka kubabwira ni muze muri Kongo, mugume muri Kongo, muri abanyarwanda ariko bari muri Kongo. Nta n'umukongomani ubashakaho iki. Tuzi yuko abanyarwanda ntabwo bagira n'imbaraga zo gukora, ntabwo bashobora kujya kuvoma amazi, ntabwo turabazi, ntabwo bashobora kujya wenda baba bashaka ibintu biri byoroshe, ariko ibintu mumaze kumenyera cyane ni byo kwica, ibintu by'imbunda bo. Ariko ziri imbunda nazo tuzagera igihe tuzi embargo, tuzagera igihe nazo tuzikubite hasi ahubwo mubure n'ibyo mwakora. So ni kuvuga twebwe niyo mwakora iki cyangwa mukora iki, nibyo ndi kubwira abantu baba historia biwacu. Mu gihe cyose bazicara hamwe bari kwandika kubera Kongo, n'aba gisaro bose n'abakongomani turabemeye, ariko origine yabo izabe iyo mu Rwanda, nta n'ikindi kintu. Donc ni kuvuga nubwo wabuvuze ngo njewe naravukiye ahantu runaka muri Kongo, niho nasanze simbari mukecuru wanje cyangwa nde, ariko origine yawe no mu Rwanda. Waravuye mu Rwanda, uri umunyarwanda, ugomba kuba muri Kongo, ariko nk'umuntu mukongomani ufite origine yiwe mu Rwanda. Voila, ndio mambo ambayo nitafuta kuambia na kuongelesha watu na kuongelesha wale ambao wanatusimamia. Hakuna tena mambo ya hakuna haisi kama tuliogopaka, lakini inafaa kuandika sasa historia ya Kongo mwi wakati, sababu hakuna tena wakati ya kuleta fujo. Hakuna tena wakati fujo yenyewe baisha tuletea ni ya mingi, banatuua sana, banatusumbua sana. Haiko tena wakati ingine fulani wa kukufa, anaweza kufa sai, lakini tunaandika histoire na tunaangalia namna gani tuteweka. Kama ni mbinguni ndio tutaenda kuiweka, tunaiweka kule, batu wote banakuwa wanajua histoire ya Kongo inakuwa ka mbinguni. Na watu wa kwetu ambao wanakuwa wakubwa wenye kujua historia wawafundishe watoto, ni mambo ya lazima sana. Asante. Bonsoir wana Rajabu, bonsoir kabisa. Samani kwanza papa journaliste, kwa sauti utasikia labda saa juu tuko fasi ya fujo pembeni ya barabara. Mimi nitakuongelesha tu kusikia kama habari. Mimi nafuata zote tangia 12 hii ya 15. Nanivunja moyo mzee wangu, nanivunja moyo sana kwa hii habari ya urais wetu huyu, hii ya Katari. Anatoka sielewi, sikumbuke kama nishakwambia kama urais na anajua hii mambo tuko nenda amo, hii anajua hii mambo. Inabidi bakuwa nyie ndio mnatangaza habari na kuonesha kwamba mambo iko nenda vibaya. Anaweza kusema ile masisele ife, na huku huyu mwasi mwenyewe iko naye yule Kagame ndio biko natuangamiza na huwa watu wanatutesa wa Kongomani. Anaenda kutana naye Katari. Je, partenariat gani atafanya naye? Na anajua kama ni yule ni beneficiary wa Rwanda. Na Rwanda ndio iko natugandamiza. M23 ni yake, unajua wewe peke anayua. Sisi ndio tuko nateseka, tunakufa, tunafanya nini? Ona kwanza ilikuwa jana le 19, sasa le fait banakamata walikali. Kama president iko distraire sana mafere moya, iko naona iko complice mwa hii mambo Sio tunabisemaga iko complice mwa hii mambo. Sasa le fait jana banakamata walikali. Kesho utasikia ni Kisangani, ndio biko natafuta, ndio ile ndio kwenda kwa Kisangani deja. Yeye haiko naona, basi haiko naona, kwa nini atakuwa anatudanganya? Ewa. Usiseme mbona bienfait anatomo. Hapana mzee, muangalie vitu mzuri, muangalie mzuri, haviko mzuri sana hivi. Ndio bale biko banaendelea kurenforcer na
mkubwa yetu aliyepewa madaraka Mheshimiwa William Yakutumba, tunamusia asingefuata distraction ya Kinshasa, asingefuata distraction ya Kinshasa. Bale watu wanatudistrairaka sana. Sasa lefe na ataitika nini? Agomboe Bukavu, waendelee wagomboe na Goma. Asifuatane na vile ya wale waongozi. Ndio tunajua vita ni makali, vita ni nguvu, lakini sasa hii kwenda unaanza kuna reinforce. Nasikia jana walipigana Walungu. So walipigana Walungu. Mnaambia shafika Walungu, anda pigana Walungu. Sasa lefe gani? President kuna batia amo. Distraction mwa ya nguvu. Kesho tasikia Kisangani naanguka, Kindu inaanguka, ndio njia ile. Ni sasa lefe msipigane. Kwa nini president ko hivi? Penda kutuwisha tu, kututeza sisi Kongole. Vitu sabile naye mnamtombokea ku radio mnasema hata atasikia aone kama naye iko naye iko mna nani. Ba diplomasi gani yenye hakuna hata recuperation share récupérer face moi kuna hata face moi. Mtu ndio récupérer anaingia ma diplomasi tu unaona na wewe usha récupérer face. Huko na bloquer batu pourquoi? Pourquoi kuna bloquer batu? Papa, hivi vitu navyo mviangalie, mko mnabitetea lakini mko mnajua mnaambia watu na nyinyi mnaona Benyamwezi anambia watu. Ndio watu wiko na akili na mawazo. Watu wiko na akili na mawazo. Antukaa tunasi William Yakutumba asingefuata maneno ya huyu bwana. Huyu bwana iko munafiki sana, rais mwetu tuko naye. Anayua mambo tena, hakuna kitu kilishangaza kusikia tena bali rudia mvio moya. Walichukua ndege moja, yeye ndio alimuleta kumtosha kule Qatar. Kwenda na kurudi. Sasa gani basi rafiki gani na adui alishawa polisi ya 20,000 yako ya population. Utamshiriki je? Hii mateso yote tuko napitia watu ya Kivu, watu ya Nord Kivu nini? Yeye abimulume kuroho. Sasa atasema iko nachunga nchi gani, taifa gani? Wale wazungu kumdanganya tu na ndio siku na mcheza akili. Yeye siko naona yeye iko mtu na akili. Kwa nini kwa tutesa hivi sio watu ya Sud Kivu? Niambia Yakutumba angekuwa pale kama Kalemi kama Katanga utaweza kamatiwa. Si Yakutumba jua hapendi ile mamizani ndio maana anafunga roho pale ndio anafunga njia. Sasa ndio wale wanapita wale kale wanataka enda piga Kisangani. Kesho Kisangani Kindu. Baya mama mko natetea vitu na mko mnaviona mbali. Kwa para ajabu mvitetea na mko mnaviona mbali. Unaona ma distraction. Ndio habari sisi antoka roho inaluma sana. Mwambie vraiment tusaidia, batusaidie sana Bukavu ikombolewe basi. Juna bakisikia tuligomboa Bukavu. Na batatukuta nabo kwenye biko natoka nako tunakamata tena kule. Tunakonye banatoka shetu na récupérer, tukirécupérer Bukavu tuna récupérer Goma. Nao batapata esheke ya nguvu sana. Hapana kwa na distraction iko ingia amo ya ina maana. Niliwahi kuambia kama Mungu akisaidia rais nani Yakutumba naweza hii vita Nord Kivu na Sud Kivu. Baba tutamfanya rais wa hii nchi. Ndio etwale Mungu anafanyaga, utakutana population nasema huyu ndio akwe rais wa IPI. Dule haiko rais iko distraire sana, tani tunamheshimia ndio lakini hatuni vikonyeko anaenda. Tangia vita ilianzaga tangia Bunagana. Bwana hapa ni hivi hapendi. Bwana ni hivi hapendi. Na watu wako wanakufa kila siku. Wao wanaanza tangaza aseme Bukavu walisha kamata kwa Rouge ilitangaza ilishazika 455 personnes. Yani zaidi ya pale ndio ilishakuwa karibu mamile please. Watu wenyewe wakupigana Bukavu wakufanya lakini basho watu wapata pale. Wale watu biko nenda chuma mboga tutabaonaka oje. Msikuna tetea maovu, msikuna tetea vitu wenyewe vina maana. Mwambie watu hivi, mnaona hivi, diplomasi gani ya bongo? Diplomasi kalista rudisha wale walishatoka mwinchi. Ndio diplomasi. Ndio ifadi diplomasi ni kabarudisha. Ni diplomasi ya bongo kututa kila siku diplomasi. Diplomasi gani? Na mwingine iko inaenda na wale wiko natua bana 5 banataka. Alona Mkongo mko M23 gani ya Mutusi ilikuwa Mkongo. James Kabarebe nani Makengani ni Kongole. Mtuambie kama Makenga ni Kongole. Mwaleta M23. Si Makenga ndo alileta M23. Ndio alijirevolte na mwenzake.
na CNDP kujirevolte na CNDP. Laurent Nkunda njaka former M23. Nani mwanasabu historia ya Kongo? Nani mwanahesabu? Batusi wanageuka kesa sasa inakuwa M23 ya Kongo. Kwa nini iko natubanisha vitu vyenye havina maana mtumo Mkongo? Kagame ni mjanja sana. Inabidi kumuona kwa 100 metre na mko mnamuona mnamsoma. Lakini president wetu iko tu mvitu mwaya hatuelewi. Tumwambia apate wazalendo maharu meme hakuna kitu. Acha sasa watoto wetu bagombo hapana kuwashimamisha, muache. Tuache nini? Baache nini? Mubatie, mwambie mtumishi mtu wa Mungu William ya Kutumba apigane vita, agombole Bukavu, italeta esheke nabo kubale Banyarwanda, mali kwenye wanakamata na sisi tunakamata. Sawa. Hiyo tulikuwa nayo mapendekezo kuongea, ndugu yangu, sisikie mubaya. Makali napita tulishasikia buchungu sana. Sawa baba. Unajua mimi siwezaje kukuambia vitu ya biendeke baba, ile ni machungu sana napita. Kusikia tena Walikale litombe, kesho utasikia Kisangani na tombe. Sasa unajiuliza kama ni vya ndio habari ile. Sawa basi, hii ndio tumeoni nilikuwa nayo. Okay. Naam, asante sana mtazamaji kwa pamoja na Baraka1 TV, na tunashukuru kwa ushirikiano wako. Hayo ndio ambao tulikuwa tuko nayo kwa jioni hii ya leo. Mengi na zaidi tukutane majira ya saa 12 ambako tutakutana na habari za moto za alfajiri kutoka Baraka1 TV. Usikose kushare, kusubscribe na kulike Baraka1 TV channel tu pia kwa matukio mengine yanayozidi kuendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.